So finally, the last class for today. My name is Olena Bulgaratska, and I'm happy to invite our dear teacher Gesh Michael Roach with his class number 3. We're still waiting for Geshe. So let's settle down and let's wait for, I think, the deepest and the most beautiful as usually. Yes. Hello. Oh, hi. Hola. Okay, good morning. Buenos Oke, días. selamat pagi. We're going to do the song of my Kita spiritual life. Vamos a akan repasar un canto de mi vida espiritual. membaca We were lagu planning two tentang kehidupan classes spiritual about saya. song of my spiritual life, Planeamos 2 clases de un Saya canto de mi vida espiritual, which is plan preparation akan ada for 2 Diamond kelas, Way. lo cual es una yang mana preparación adalah para el camino persiapan del untuk diamante. kelas jalan We're going to berlian. repeat Kita akan the mengulang same classes, not the kelas same yang classes, sama, but we're going to have two bukan more kelas yang sama, tapi 5 kita hours akan of ada presentations 2 this year. Vamos a presentasi repetir estas 2 clases, no dari estas 2 mismas kelas clases, pero 5 presentaciones rumah, de 5 casas, including grandpa. termasuk incluyendo al abuelo. And kakek. I'll give you the Saya akan berikan advertisement. kalian, saya Y lo vamos a akan anunciar al final de la akan clase. beri But you have to remind me, okay? Pero advertisement yang tienen que terakhir. recordar, ¿ok? Okay. So we have to go through the spiritual song in order to start the Jadi diamond kita way. harus Así que tenemos melewati que lagu recorrer spiritual un untuk canto masuk de mi ke vida espiritual para jalan empezar el berlian. camino del diamante. There's a rule that you have to finish Ada Lam Rim before you do diamond way. ada peraturan di mana Anda harus menyelesaikan lamrim antes de que hagas sebelum el masuk camino del diamante. There's about 50 jalan berlian. lam rims. Hay como Ada 50 lam rims. 50 Main lamrim. started about 1,000 years ago exactly. Lamrim principal lam rim pertama empieza hace como 1000 datang años. mulai 50 And tahun they yang are lalu. step by Dan step mereka how to prepare for langkah ke langkah Y untuk es una menyiapkan preparación paso a jalan paso berlian. para el camino del diamante. So I chose the Jadi one saya that I thought would be memilih best for you guys. Así que yo sesuatu escogí la yang saya anggap canción paling que baik pensé que era untuk más kalian adecuada para semua. ustedes. It's the song of my spiritual life. Es un Adalah canto de mi vida lagu espiritual. tentang Again, spiritual the Spanish saya translation is finished, the dan ebook is juga Y de nuevo la traducción al perterjemahan español ya se Spanish sudah terminó. selesai. El ebook está listo. Grandpa gave away a copy to everybody. Kakek If you didn't get sudah one, kasih just tell buku them kepada Grandpa semua said I orang. should Kalau give kalian one for belum free, okay? El abuelo le belum regaló dapat, una copia a kasih todos tahu ustedes. Si semua no tuvieron bahwa una, solo kalian díganles mesti que dapat el abuelo satu dijo que le sebenarnya. iban a dar una copia. And because I'm very Dan experienced karena teaching Buddhism saya for 50 sangat years, Y como tengo mucha sangat experiencia enseñando pengalaman untuk budismo, mengajar 50 agama años, Buddha selama I 50 know tahun. the big class is Friday night and not Sunday Saya night. tahu sé que kelas la yang gran besar clase adalah grande es el viernes en la Jumat noche y no bukan la del Minggu domingo en la malam, noche. Because people have to go home. Porque karena las mereka personas orang-orang tienen harus que ir a pulang. casa. So I put the Jadi sexy saya class taruh on Friday night. Did you notice? Así buku que puse la kelas clase sentralnya sexy di el Jumat viernes en la malam. noche. ¿Se dieron cuenta? We had a hard teacher class. Okay. Tuvimos Kita una clase ada de tu kelas maestro, tentang maestra de heart teacher. corazón. So I actually moved the two classes. Así que Saya realmente sebetulnya invertí las dos memajukan, clases. Just so you memindah know, for the kelas-kelas first time in supaya history, we're Anda going tahu back in selama Lam Rim. Para que sepan, por primera vez en la historia sebetulnya vamos a ir en pertama kali di reversa en el Lam Rim. sejarah kita mundur Yeah, ke Lam Rim in Lamim, reverse. jalan Sí, mundur. el Lam Rim en reversa. Jadi, Okay, and so that means tonight I have to talk jadi about artinya lineage. saya Eso significa harus que esta membicarakan noche debo de hablar tentang acerca del garis linaje. keturunannya. And
To me, it's one of the coolest things about this. Bagi saya adalah hal yang sangat Para mí es keren una de las tentang cosas más tradisi increíbles ini. de esta tradición. We have a lineage that's 2,500 Kita years. ada Tenemos un satu linaje que tiene keturunan 2000 yang años de antigüedad. 22.500 And tahun. I studied. Dan Anda tahu, saya belajar Also. Saya I belajar. studied biblical Greek. Y yo también Saya estudié belajar la cultura Biblical Greek, bíblica Yunani en di Oxford. Oxford. So there's a small biblical Greek private school. Jadi next ada to Oxford. satu Así que hay una private escuela sekolah privada private di bíblica griega al lado de Oxford. And they put it Biblika. there so you can tell people I went to Oxford. Y la pusieron Jadi ahí di para situ que sehingga kalian puedas bisa decir bilang nada más, fui a bahwa Oxford. saya pernah belajar di Oxford. So I Tetapi studied, and in my saya university studied Christian. belajar di I have universitas, saya juga belajar my degree is Kristen. partly Christian history. Y en mi universidad estudié Degree saya cristianismo sebetulnya y adalah el bagian dari posgrado es kekristenan. historia del cristianismo. And what's interesting about this lineage, Dan Lo apa que es ya interesante yang de menarik este tentang linaje, garis the keturunan more ini time adalah that goes on, semakin usually the lineage will get lama, lost. entre más lineage-nya tiempo pasa, lama-lama hilang. normalmente el linaje se va perdiendo. Due to war, due to disease, due to Karena death of perang, teachers, karena we lose the penyakit, karena Debido a la kematian guru, guerra, a kita la enfermedad, kehilangan a la muerte de informasi los tersebut. maestros, vamos perdiendo la información, se va disipando. But in this tradition, because of Tetapi di dalam tradisi En ini, esta karena karma tradición, Anda, debido a su karma, it gets better and better. Okay? se menjadi vuelve lebih baik ya dan lebih mejor y baik. mejor. The lineage gets stronger and stronger every Lineage-nya menjadi El lama, linaje menjadi se kuat. fortalece cada generación. So it's kind of Jadi cool kayak to seperti learn a little bit keren about the lineage. untuk Así que belajar tentang está lineage muy ini. bien aprender acerca del linaje. And you are like Dan 40th Anda generation, seperti okay? Y ustedes son como la generación 40, 40. generasi 43. You can list 43 main teachers. Puedes enumerar Anda bisa 43 menuliskan, maestros principales daftarkan guru Okay. del camino del diamante. 43 di dalam And so jalan berlian. we're going to Jadi, talk tonight a little bit about kita akan berbicara malam ini tentang Y vamos a hablar esta garis noche un poco keturunan acerca de este lineage gran yang baik, the yang books luar didn't biasa. get lost, the books Bukunya didn't nggak get hilang, corrupted, they got more and more bukunya pure. nggak Los terkorupsi. libros no se perdieron, los libros no se corrompieron, sino que se volvieron más y más puros. And one of the reasons is the Salah Martians. satu Y una de las adalah razones son karena los marcianos. orang-orang Rusia, No, orang Mars. Tim, you promised me. Tim, me prometiste. Is there Oh, a Tim, slide about a Martian? Hay una It Ada looks like Rob, slide but it's, tentang los what's his name? marcianos. orang Parece Mars. Rob, pero es Kelihatan seperti Rob, no. bukan. Okay. Okay. No, there's a No. guy in a space Bukan. helmet. Hay alguien en And el it espacio. Ada orang pakai helm di. There you go. Ahí está. Nah, ini dia. Home, okay. Traigan Bawa a dia casa. pulang. So, in general, science fiction has got Secara worse and worse as our lineage umum, got stronger and stronger. En ilmu general, la pasti ciencia ficción va menjadi cada vez peor, mundur mientras nuestro dan linaje va cada lineage vez kita mejor. menjadi There's a lebih similar maju. thing going on with rock and roll. Okay? Ada juga Algo yang similar berhubungan sucede sama con el dengan rock and It's roll. getting worse and worse. Okay. Cada vez se Rock and pone roll tambah peor. lama I tambah don't know parah. why, but Saya nggak 1968 tahu was the- mengapa karena No sé por qué, pero el Gitu. 1968 fue la cúspide. But the only modern science fiction guy I like to read is this one. tapi adalah Pero el satu único escritor ini yang saya de sukai ciencia adalah ficción ini. moderna que me gusta leer es él. He wrote this. This is a story about a guy from Ini Earth. adalah cerita tentang Esta orang historia dari acerca bumi de un yang tipo pergi de la ke Tierra que va a Mars. Marte. And I think when he gets there, he has some problem with his spaceship. Pada Creo que cuando waktu llega ahí dia tiene di sana problemas dia con ada el masalah espacio dengan He's spaceshipnya. supposed to die, y se supone que va a Mestinya dia morir. mati, but something miracle thing happens to him. tapi that hal lives. ajaib yang Pero terjadi algo milagroso le ke sucede. dia di And, Mars. we had a very similar thing happen in our lineage. Okay. Y Kita ada hal sucedió yang algo muy mirip similar yang en nuestro terjadi di linaje. garis keturunan And, kita. 1,700 years ago, Hace 1700 años, 1700 tahun a yang great lalu, teacher named Asanga, un gran satu maestro orang llamado guru Asanga, namanya Asanga, he did a retreat él hizo dia un retreat retiro for 12 years.
por 12 12 años. tahun, he wants to meet Maitreya. Él quería dia ingin conocer a bertemu dengan Maitreya. Maitreya. Supposed to be Maitreya is the next Buddha to come here. Mestinya Supuestamente Maitreya Maitreya adalah es el Buddha siguiente berikutnya yang Buda que va a datang. venir aquí. And he's very close, just so you know. Y está muy cerca para Jadi que sepan. dia sangat dekat sekali Y supaya se kamu supone tahu. que va a Dia venir mestinya pronto. datang So dalam Asanga waktu want to cepat. meet him. Así que So Asanga lo Asanga quería kepengen ketemu conocer. dengan dia. So for 12 years, he Jadi selama 12 tahun, Así que por dia 12 melakukan años hizo retret. un retiro. and he didn't meet Maitreya, and he was Dan irritated. dia Y no tidak conoció a ketemu Maitreya Maitreya y sehingga estaba dia molesto. And it's a sebel. long story. I told you guys Ada before. ceritanya Es una historia panjang larga sekali, que saya les he sudah contado pernah antes, cerita kepada kalian. Basically, to make it simple, after Tetapi 12 years, sebenarnya pero para setelah simplificarla, untuk mudanya setelah básicamente 12 después de tahun, 12 años, he gives up. He leaves his cave. se levanta dia y sale de su cueva He's menyapa, going to go back to dia town. meninggalkan Probably guanya, to a mau bar. balik ke kota, kira-kira para mau regresar al pueblo kota y pasar atau por mungkin un kayak bar. ke On the way, he sees a dog. kota. Y en el camino ve un Kemudian dia perro, lihat sebuah Run over anjing by yang ditabrak un perro que lo kereta. había atropellado una carreta and his body is cut, almost cut in half. y su cuerpo estaba Dan casi badannya partido a hampir la mitad And the guts are eh, coming out. y se le estaban saliendo las tripas. hampir terbuka dan isi perutnya keluar. Kemudian dia He wants to seperti help somehow he ya, decides dia, to kemudian dia stop. memutuskan Everyone is walking, untuk everyone's berhenti. ignoring him. Semua He berjalan, decides to semua stop. Asanga decides to nggak stop. Y de ini, alguna manera todos nggak estaban caminando, pasando por ahí y él se nggak detuvo. perhatiin, nggak Nobody peduli else sama wants to anjing help the ini, dog. tapi If kemudian you dia ever met an Indian gerak. dog, you understand. Nadie más quería ayudar al perro. Tapi Si dia alguna ingin vez berhenti. Kalau conocieron Anda un perro ketemu de la anjing India, ini, lo Anda akan entenderían. mengerti. They're very, very dirty and very dangerous. Mereka Son muy, sangat-sangat muy sucios kotor y muy sekali dan peligrosos. sangat And berbahaya. the dog is sitting there, guts are Nah, spilling. anjingnya duduk di Entonces el situ, perro terus estaba isi ahí perutnya sentado keluar con las semua. tripas de fuera. And Asanga decides to Asanga put the guts memutuskan back untuk inside and carry the dog memasukkan to isi the perutnya town. Y Asanga masuk decide dan volverle a membawa meter las anjing itu tripas ke kota. adentro y cargar el perro hacia el pueblo. So he leans down, he starts to push Kemudian the guts dia back into the dog. membungkuk, Así que terus se reclina y memasukkan empieza isi a perut meterle itu las ke tripas adentro anjing del perro. lagi, And he sees there dan are dia already melihat maggots growing in ada ulat the guts. yang These are sudah fly udah eggs. Y mulai vio que ya había como larvas de maggot mosca itu ahí en las telur tripas. dari lalat. And then he stops and he says, "Wait, I Kemudian dia cannot berhenti. kill the Oh, maggots tunggu, saya nggak bisa to save the bunuh dog." si Se detuvo y dijo, no maggot ini, puedo ulat matar a ini las untuk larvas para salvar al perro. menyelamatkan That's anjing. stupid. I'm trying to save life. Itu and I'm bodoh, gonna saya kill mau life to save life with this mau maggot." menyelamatkan Eso es una estupidez. nyawa, Quiero tapi salvar saya la harus vida, pero membunuh voy a nyawa matar untuk a menyelamatkan la sebuah vida nyawa. Ini para nggak benar. salvar la vida. Eso no está correcto. So he decides to take Jadi the maggots out dia one by one. memutuskan Él mengambil decidió ulat ini sacar satu las persatu. larvas una por una Then he takes out the first one, y tomó la primera. Kemudian diambil yang pertama. He's gonna need. Now, if I put him on the dirt, he will die. Y ahora si la pongo en Sekarang la kalau tierra se va a morir. saya taruh So he ini ke cut his tanah, leg. Así que Terus se Cut abrió la open his pierna leg. dia akan and he mati. started Jadi to put dia the maggots potong on his kakinya. leg, So dia taruh se abrió ulatnya la ke pierna y kakinya. empezó a ponerse las larvas en su pierna. Then he noticed the maggots are Kemudian- uncomfortable too. When he catch them, they are. Kemudian dia tahu bahwa ulatnya ini nggak Y luego se nyaman. dio cuenta Jadi que waktu las mau larvas se ditangkap dia, ponían incómodas cuando las gitu. agarrabas con la mano, se ponían así como "Ugh". Then he's like, God, I have to take them out of the guts, but I cannot use my fingers. It's too Berarti strong." saya Y dijo, las nggak tengo bisa que pakai jari sacar saya de las karena tripas, terlalu pero no keras. puedo usar mis dedos porque mis dedos son muy fuertes. I need something soft. Saya Dijo, perlu necesito sesuatu algo yang suave, I need something wet. necesito algo lembut. Saya húmedo perlu to sesuatu get the yang basuh. maggots out of the dog guts. para Jadi untuk sacar mengambil las larvas de las tripas. ulat ini dari anjing Perfect. Perfecto. My tongue. Mi ini lengua. sempurna. Lidah saya. He's gonna take put him in his leg. Dia akan menggunakan lidah dan menjilatnya dan kemudian menaruhnya di dalam Pero paha. está así medio Jadi agak asqueado, So he menjijikkan. closed his eyes, así que cierra Jadi sus dia ojos. merasa jijik. Jadi dia tutup matanya.
and he hit the ground. y tocó el piso Kemudian And it, dia dog guts are, he opens his menabrak eyes. anjing. y el Kemudian dia perro abre buka sus ojos. Dog guts are matanya, gone. anjingnya Él abre sus hilang. ojos y las tripas del perro ya no He estaban. sees 2 feet in Dia sandals. lihat Vio dua dos kaki pies en sandalias And he look up. pakai y sandal. miró Dia hacia lihat ke arriba. There's atas. a Maitreya. Ahí estaba Ada He's Maitreya. like, wow, Maitreya. Y Lalu dia dijo, bilang, wow, wow, Maitreya. Maitreya, You were the dog? ¿tú eras el Kamu tadi perro? anjingnya? Yeah. Sí, You Kemudian didn't dia have bilang, a iya. karma. no tenías el Iya, kamu karma. nggak You saw punya me as a karma. dog. Me viste Kamu como un lihat perro. saya Then sebagai when you sebuah decide to anjing. save the Pada maggot, waktu kamu what changed? Y memutuskan entonces cuando untuk decidiste salvar a las larvas, selamatkan cambié. maggot itu tadi, Then he's saya supposed to go, berubah. oh, I love Kemudian you. dia Thank you bilang, for oh, being to me. Thank you. terima Stop. kasih, Stop. I Se love you. supone que debería decirle, Terus, ay, te amo, muchas gracias tapi por dia venir a mí, bilang, pero estaba I enojado. sit in that cave for 12 years. You didn't come. What kind of saya Buddha are ini you? terus Me encerré 12 en esa tahun di cueva y gua, nunca llegaste. ¿Qué tipo kamu de Buda Anda nggak eres? pernah datang, Maitreya's Buddha like, apa calm kamu? down, Anda. calm down. Terus Y Maitreya bilang, le oh dijo, tenang, tranquilo, tenang, tranquilo, tenang. relájate. I was there, Saya Estuve sebetulnya di ahí, situ, sitting next to you for 12 years. duduk di sentado sebelah a tu Anda lado selama por 12 12 tahun. You couldn't see me. No me podías Anda ver. nggak You kamu doing bisa lihat Maitreya's saya. mantra, your throat got dry, and you Kamu kept spitting to the left melakukan side, right? Maitreya mantra, I was terus kamu there. meludah ke Al kiri hacer kan? el Saya mantra de waktu di Maitreya se te situ. resecó la garganta y escupías hacia la izquierda, ¿verdad? Yo estaba ahí. How many times you spit on me? ¿Cuántas veces Berapa me kali escupiste? kamu Then meludah ke Asanga saya? was like so happy, Y entonces Kemudian Asanga estaba Asanga tan senang feliz. sekali. He asked Maitreya to get on his shoulders. Le pidió a Dia Maitreya bilang, que se montara sobre sus Maitreya, hombros naik He ran ke to the bahu town saya. y Kemudian dia corrió al lari ke pueblo. kota. and he says, I got Dan dia Maitreya, I bilang, got the oh Buddha, saya dapat Maitreya. Maitreya, Y decía, saya yo traigo a Maitreya, saya traigo al dapat Buda en Maitreya, mis saya bawa hombros. Nobody in di the town pundak see saya. anything on Nggak his ada shoulders. orang Y di nadie kota en el yang pueblo melihat vio apapun nada que yang ada trajera di en sus bahu hombros. dia. Hey, there's this crazy guy running around town Oh, like ada this, orang nothing gila on his shoulder. lari-lari, He's like, I see, I nggak got ada Maitreya, I got Maitreya. Está este nggak ada loco apa-apa di corriendo así bahunya, por el tapi dia pueblo que teriak-teriak, ada dice, traigo Maitreya aquí a di bahu, Maitreya ada en mis Maitreya di hombros, lo bahu. traigo. Then there's one old Kemudian lady, ada she satu liked to orang do wanita Maitreya tua, mantra. Y había dia una suka señora ya melakukan anciana que le mantranya gustaba hacer Maitreya. el mantra de Maitreya. She's sitting on the porch of her house in a chair. Dia Estaba duduk sentada di en el balkon pórtico di de su atas casa kursi. en una silla. Oh, Oh, wow. Then she ran into the kitchen to her daughter. terus dia kelihatan dia There's a lari crazy ke guy who oh, walked running down the street with a dead ke dog on his dapur. shoulders. Terus Y le dia dijo, ay, dia bilang ke se fue a la anaknya, cocina y orang le dijo a su gila hija, y hay lari-lari un dengan loco anjing gritando mati que di trae belakang a punggungnya. Maitreya y trae un perro muerto ahí en sus hombros. Only one person has karma to see the dog. Solo Hanya una satu persona orang tenía punya karma karma para untuk ver el melihat perro. anjing. Everybody else don't see anything. He just Semuanya Todos los demás no nggak veían melihat nada y decían, está loco. apa-apa. By the Dia way, if semua you become a mikir good dia gila. Buddhist, get ready. Por Kalau cierto, Anda si te mau Anda conviertes en buen menjadi Buddhis yang buen baik, budista, siap-siap. prepárate. Many people will call you crazy. It's okay. Tiap Muchas orang personas akan te van a decir que memanggil estás kamu loco, está bien. gila, You get nggak Maitreya. apa-apa. It's okay. Vas Kamu a traer adalah a Maitreya, está bien. Maitreya, nggak Then, apa-apa. Maitreya said, you want Dan to come to my kemudian place, Maitreya I'll bilang, teach you. kamu Y mau luego datang Maitreya ke le dijo, tempat ¿quieres venir saya a mi casa? Yo ajarin te voy a kamu. enseñar. And he said, hang on to my clothes. Y le Oke, dijo, agárrate pegangin de mi ropa. Then Pegangin went to baju Maitreya's saya. heaven. Y Kemudian Maitreya se fue Maitreya al pergi cielo de ke Maitreya. And I surganya. forget exact, but he taught Sangha Saya for one day. Y se me olvida exactamente, pero le agak enseñó lupa, a Sangha tapi dia por un día. ajarin Asanga Mainly, selama he taught satu him hari. 5 great books. Principalmente Dan le enseñó 5 grandes Maitreya libros. mengajarkan Asanga 5 buku The besar. main one is the one that we Yang were paling translating besar yesterday. El adalah yang principal kita fue el que terjemahkan tradujimos kemarin. ayer. And then, Kemudian then he said, you Kemudian take dia notes, bilang, Asanga. Y luego coba le dijo kamu a Sangha, catat, toma notas. You write down the kamu poetry, catat and then when apa you get home, you can teach puisinya. it to people. Kemudian pada Escribe waktu la kamu poesía sudah y sampai después ke cuando rumah, llegues a casa se la puedes kamu bisa enseñar a ajar los kepada demás. He orang-orang. came back to our world, the Martian. Kemudian Así que él regresó a nuestro mundo dia del balik marciano. lagi ke dunia kita ¿Entienden? kayak orang Asanga Mars is the ini Martian. tadi. Asanga es el Asanga marciano. tuh kayak Asanga is, Marsian, what's his name? orang dari Mars. Matt Mars. Damon. Okay. Asanga Siapa es tadi Matt dia? Damon. Go Asanga to the tuh other Matt world, come Damon. back.
fue al pergi ke otro dunia mundo lain, y kemudian volvió. kembali. Understand? ¿Entienden? Mengerti? Okay. So Eh, he didn't go to Jadi Mars. He went to dia nggak Asaba's ke Mars, paradise. To Maitreya's tapi dia paradise. Él no ke se fue a Marte, se fue eh, al paraíso de surganya Maitreya. Maitreya. But then he came back to this world. Pero Kemudian luego dia balik regresó a lagi este ke dunia mundo. ini. I'm not gonna tell you if Matt Damon came back or not. No les Saya voy a nggak decir akan si Matt cerita Damon kepada Anda regresó apakah o Matt no. have to Damon watch the balik apa movie. enggak. Tienen que ver la Kamu mesti película. But lihat it's a good mood, movie. Pero es una buena película. apa So anyway, filmnya, Asanga filmnya came bagus back. sekali. Así que de cualquier manera Kemudian Asanga Asanga regresó balik. Then he said, I have to teach these 5 Kemudian dia books. bilang, y dijo, oh tengo que saya mesti enseñar estos mengajar 5 5 buku libros. ini. And he went to his house Dan to dia meet pergi his ke old rumahnya students. Y se untuk fue a su casa para menemui encontrarse con murid-murid sus yang estudiantes lama, de mucho murid-muridnya yang tiempo. lama, They're all gone. Y dan todos mereka se semua habían sudah ido. nggak ada. What happened was one Apa yang day in terjadi satu Maitreya's hari paradise is 50 di years here. Lo que pasa es que di un día en di el paraíso de surga Maitreya Maitreya son adalah como 50 años aquí. 50 tahun All di his friends sini. are gone. They're dead. Y Dan todos sus semua amigos se guru, habían teman desaparecido, habían muridnya muerto. sudah So he mati, nggak started to ada. teach. Kemudian dia mulai And he taught mengajar, love, Así que dia empezó a mengajarkan tentang enseñar y cinta, enseñó amor. ultimate love. El amor cinta yang supremo, sesungguhnya. insuperable. Okay, and you know now, Dan ultimate love kalian is semua not tahu alone. sekarang Y bahwa ustedes saben ahorita que el amor insuperable es cinta yang Namtong. yang paling tinggi adalah You are Namtong. loving people that you created, Ustedes están Anda amando a mencintai personas orang que yang Anda crearon, who are not ciptakan, you. que no yang son bukan Anda. ustedes. Your karma is so good that you make people around you Karma who are not Anda you. Tu begitu karma es tan bagus, bueno que creaste personas a tu bahwa alrededor que bisa no son menciptakan tú. orang-orang Because then you have the honor of yang taking care of them. bukan Porque Anda. Jadi entonces tienes Anda el honor de mempunyai cuidarlos. kesempatan Okay, dan so you kehormatan make untuk other menjaga people so mereka. you can take care of them. Tú creas Jadi a los Anda demás membuat para que orang los lain puedas supaya Anda bisa cuidar. menjaga mereka. Just like Ria, Como Ria, Jadi sama seperti Ria, to make people to take care of. que hizo personas membuat para orang cuidar. untuk dijaga. That's a Nila. Talk about Es Nila. Nila, estamos hablando de Anyway, Nila. De cualquier manera, so he brought the teachings of love. Kemudian él dia trajo las membawa enseñanzas ajaran del amor. tentang Then cinta. there's another famous teacher who brought more teachings. Kemudian Hay otro maestro ada famoso que trajo ajaran lain más, untuk more teachers. There's another famous teacher Hubo otro maestro uh, famoso ada for our guru yang lineage. de Okay. nuestro linaje. terkenal dari lineage kita. Dos Dua principales. yang utama. Here's his picture. Gambarnya ini. Yeah. Aquí está su imagen. Yeah. This is a very deep picture, okay? Esta es una Ini kan imagen dalam muy gambar yang profunda, dalam, ¿ok? tahu Kak? So I'm working on this book with Stanley and Xiaoping. They don't know it Saya yet. sedang Estoy mengajar trabajando en este buku libro ini con dengan Stanley Stanley dan Xiaoping. Xiaoping. Ellos no lo Mereka saben belum tahu. aún. And it's a translation of 3 great books of advice for kings. Es una gran Adalah traducción buku de un libro tentang de 3 nasihat consejos yang para bagus untuk reyes. raja. And I worked on that book with my teacher 45 years ago. Y trabajé en Saya ese libro con mengerjakan mi buku ini maestro dengan hace guru saya 45 45 tahun años. yang And lalu. I decided to retranslate it because I learned a little bit more. Y decidí volverlo Saya a traducir memutuskan porque untuk aprendí un menerjemahkan poquito lagi más. karena saya And, belajar lebih banyak. That's an unbelievable book. It's called Surleka. Surleka. Ese es un libro Ini increíble, adalah se buku llama yang luar biasa Surleka. sekali, namanya Surleka. Suhurl. Su means good. Su Su artinya significa baik. bueno. Hurl is heard. Haro Hurl es Heard. adalah heard. Yeah. And the D changed to L before L. Y la D cambia a la L. D-nya antes de la berubah L. jadi Okay, S so sebelum really L. it's Su heard. Así que Jadi realmente sebenarnya su adalah heard. Su And heard. heard is the Sanskrit root for heart. Y heard es la Heard raíz adalah en bahasa sánscrito para Sanskrit untuk corazón. What's the hati. name of the Heart Sutra in Sanskrit? ¿Cuál es el nombre Jadi del sutra del artinya corazón en sutra sánscrito? hati dalam bahasa Sanskrit apa? Herdaya. So Herdaya. Herdaya. also sometimes it's pronounced with we call rough breathing. También se pronuncia como con una Kadang-kadang respiración dipronunciasikan dengan rasposa. nafas yang kasar. Heard. 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 Then Heart. cardiac comes from that. Y de ahí viene Jadi cardíaco. kata-kata So kardiak itu cardiac, datang dari heart, situ. it all comes from the same. Kardiak, jantung, Cardíaco, corazón, itu todo viene de la misma hati. palabra. Su hurl. Asalnya dari Su So sana. heard. Suherd means Suherd. close friend, heart friend. Artinya Su teman heard significa dekat, un amigo cercano, teman un amigo hati. de Suherd corazón. artinya Leka teman hati. means letter. Y leca Eka artinya significa let, letra. surat. So Carta, perdón. in the ancient times, Di dalam leaders, masa kuno, hired pemimpin-pemimpin wise people
people to teach them. En los tiempos mempekerjakan antiguos, los orang-orang yang líderes bijak untuk contrataban a mengajar sabios mereka, para que les enseñaran, Like Alexander the Great seperti como Alejandro Alexandra Magno yang hired besar Aristotle contrató a mem- Aristóteles to teach him. para memperkerjakan que le Aristotle enseñara untuk give him mengajarnya, y para que le diera untuk consejos. memberikan That's why he could take over nasihat. the world before the age of 30. Es por eso que pudo Dia conquistar el bisa mundo antes de que mengambil cumpliera dunia 30, sebelum Because he has a umur teacher. 30 tahun, porque tenía un karena maestro. dia So anyway, ada guru. this book called The Letter Jadi to a Friend, Este buku libro llamado ini, surat Una untuk carta a un seorang amigo, teman, I'm translating every morning. saya estoy translasikan traduciendo cada setiap mañana. pagi. I will finish in 2 or 3 months, okay? Voy a Mungkin saya terminar akan como en 2 selesai o dalam 3 waktu meses 2-3 And that's bulan. how I spend 6 hours every morning. y así es Ini como mana paso saya 6 menggunakan horas cada 6 mañana. jam I setiap wake up pagi. very early Saya and I bangun translate. Me pagi levanto muy dan saya temprano y translasi, empiezo a traducir. Then dan every morning I send a kemudian piece of setiap pagi translation to my saya friends. Cada akan mañana mando mengirim un extracto sedikit de la translasi ini traducción a kepada mis amigos teman-teman With saya some news about our organizations around the world. con algunas noticias dengan acerca de las semua organizaciones alrededor del organisasi mundo. kami If di you'd like seluruh to get dunia. that email every Kalau morning Anda free, ingin mostly mendapatkan free, I think. email Si quisieran itu recibir ese setiap email cada pagi mañana gratis, Almost casi kayaknya gratis for a donation por una donación untuk to the donasi translators. a los traductores, untuk And you can talk to transaksi. Lindsay. Can you pueden spell it? hablar con Tadi. Lindsay. All right. Thank Bisa you. bilang sama Lindsay. Gracias. And she's feeding 12 translators and Lindsay all those kids. yang right? memberi Ella le está dando makanan de comer a 12 semua traductores y a todos esos niños, translatornya ¿verdad, Ward? dan There's a kid anak-anaknya. disease going on with the translators. Ada penyakit You anak understand? yang yang Pero- terjadi dengan Es translator. una pandemia de Ada niños. epidemic. Anyway, she's supporting them. Ella los está Ya, apoyando. So anyway, Lindsay if you'd like support to- mereka. This Jadi kalau Anda letter to a friend, Esta surat carta a un kepada amigo seorang it was teman written 2,000 years ago, fue escrito sudah hace ditulis 2000 2000 tahun yang años. lalu and it was written by a great dan Buddhist teacher ditulis called Nagarjuna. oleh Fue escrita por un gran maestro budista guru besar llamado Nagarjuna. Nagarjuna. And that's a long story. Y esa es Ini una adalah larga cerita yang historia. panjang sekali. That story at the university last Saya semester. ajarkan Enseñé esa historia en la ini universidad. di creo que el universitas último semester semestre. lalu. But anyway, Nagarjuna lived 2,000 Tapi years ago. Nagarjuna Pero de hidup cualquier 2000 manera, Nagarjuna tahun yang vivió lalu. hace 2000 años. He became a great teacher. Se convirtió en Dia un gran menjadi guru yang maestro. sangat And besar. later in his life, he became the Dan kemudian di meditation kehidupannya teacher yang of many terakhir great dia kings. menjadi Y guru más adelante en meditasi su vida se dari convirtió en el banyak maestro de raja-raja meditación de besar. muchos grandes reyes. And it's very beautiful to read his Jadi sangat letters. indah sekali to a untuk Y king. membaca es muy surat hermoso leer itu, su carta que le suratnya envió a un kepada rey. King in raja. those days is not like a political leader now. Un rey en esos tiempos no es como un Raja líder zaman dulu político nggak en estos seperti tiempos. pemimpin Legally, politikal a zaman real sekarang. king in the old times, they owned Sebetulnya every secara legal, object in secara their legal kingdom di and every di house, and kerajaan they itu owned mereka every person. mempunyai Legalmente semuanya un dan rey en mereka esos mempunyai tiempos, semua él era dueño de todo en harganya. su territorio, todas las personas, todos los objetos, todo. There's one guy nowadays who wants to bring the system back. I think so. Hoy en día hay uno que quiere Ada orang restablecer yang ese membawa sistema. sistem itu kembali lagi. And anyway, they can come to your house. Mereka bisa Because they datang ke own your rumah house. Anda Y de karena cualquier manera mereka pueden venir a mempunyai tu casa rumah-rumah porque Anda. son dueños de tu And casa. they can say, your wife is very cute. Dan I'll take mereka her bisa today. bilang, Te pueden decir, tu esposa es muy istri linda, Anda me la llevo hoy. And they can take her because they own her already. cute, Y se la pueden llevar, dan ¿por dia qué? bisa Porque ya bawa son dueños de ella. That's istri a real Anda. king in the ancient Ini times. bisa Ese es un verdadero rey dilakukan en los karena ini tiempos sebetulnya yang antiguos. bisa So then these dilakukan aja zaman kuno dulu. wise men have to, or wise women sometimes, they have to help the Jadi king not be crazy person. Así que estos orang yang hombres sabios o bijaksana, mujeres sabias perempuan tenían que atau laki aconsejar ini al harus rey para que no membantu fuera una raja persona loca. untuk And so memberikan Nagarjuna wrote two saran. famous Jadi letters survive. Así Nagarjuna que menulis Nagarjuna, dua surat dos yang letras muy terkenal. famosas sobrevivieron. One was
One Nick is translating. Una la está Satu Nick está adalah haciendo yang esa Nick traducción. sedang It's called Ratnamala, the string of precious jewels. Se llama Ratnamala, la guirnalda translasikan de yang joyas disebut preciosas. Namala And then adalah there's this one called the letter to my untayan, friend. Y es esta que es una carta a un amigo. dan yang satu ini And disebut again, surat I untuk worked on teman. it about 40 something Dan years like ago. Y otra vez, saya trabajé en ella sudah como hace bekerja 40 y di tantos sini años And I was just mengerjain learning ini Buddhism. 40 tahun yang y lalu apenas estaba aprendiendo dan budismo saya waktu And itu I helped masih my baru teacher belajar translate tentang this book. Buddhis y ayudé a mi dan saya maestro a membantu traducir guru este saya untuk libro. This menerjemahkan is ini. a commentary to Ini that adalah book komentari by the untuk teacher buku itu of a dari famous seorang person. guru, Este es el comentario de seorang ese libro guru del dari maestro de orang yang una sangat persona terkenal famosa. sekali. $100. $100. Who's the famous $100. person? ¿Quién es la persona famosa? This Siapa orang person's yang teacher terkenal wrote ini? this book, which I'm translating this week. El maestro de esta persona Guru escribió el libro dari que estoy orang yang traduciendo terkenal esta nulis semana. buku yang sedang saya terjemahkan Okay, ini. Anatol, Yes, Anatol. you gotta split the money with Anatol. Kiri, okay? Anatol, tienes que dividir el dinero con Kiri. The famous Kalian person is mesti bagi duitnya. Jetson Kappa, the king Yeah. of the Dharma. Okay, so it's Tsongkhapa. Tsongkhapa's teacher wrote a commentary Ya, to the letter Tsongkhapa, of the guru La dari persona Tsongkhapa. famosa es Jetson Itu Kappa. El menulis maestro komentari de dari Jetson Kappa surat escribió. pada So teman you ini. gotta be an amazing person to be a teacher of Tsongkhapa. Así que tienes que ser una persona Jadi, increíble para ser el Anda maestro harus de menjadi Tsongkhapa. orang yang sangat That luar teacher's biasa name sekali is, untuk menjadi Jetsun gurunya Rendawa. Tsongkhapa. Rendawa. El nombre de ese maestro es Jetsun Rendawa. Guru itu And, namanya he Jetsun taught Rendawa. Tsongkhapa for I think about 10 years. Y él enseñó a Tsongkhapa creo que por Itu 10 mengajar años. And then one day Tsongkhapa selama 10 he tahun. looked at Kemudian Tsongkhapa suatu and says, hari dia "Come lihat on, man, Tsongkhapa this is dan a bilang, joke, you know." "Oh, Y un día ini vio a Tsongkhapa y le dijo, gurauan. no, cuate, esto es una broma. You understand all this stuff much better than I do. ¿Entiendes Kamu esto mengerti mucho semua mejor ini que yo? jauh lebih baik Will you daripada be my saya. teacher? ¿Serías mi Mau gak maestro? kamu jadi guru saya?" Okay, it's very unusual in the tradition Es Jadi muy sangat inusual en la gak tradición that nggak the teacher umum asks the di student tradisi to become ini their student. guru que el untuk maestro meminta le pide al murid estudiante untuk que menjadi se gurunya. vuelve, But he wrote a su maestro. beautiful commentary. pero escribió un Tapi comentario komentarinya muy sangat bonito, sangat sangat hermoso. Bring indah that sekali. picture back, you guys. La imagen. Coba gambarnya untuk dikembali. Guru Yeah. gambarnya mana? So why I like this Jadi book? ¿Por mengapa qué me gusta este saya suka libro? buku ini? Halfway through the letter to the king, A la mitad de la Separuh letra de la carta jalan, para un rey, separuh dari letter Rendawa, surat yang untuk Tsongkhapa's ke teacher, Rendawa, el yang maestro de ditulis Tsongkhapa, oleh tells gurunya the king, Tsongkhapa. le Dia dice bilang al ke rey, he says, raja you're a bahwa male, you're a man. le dice, tú eres un hombre. kamu What gets most men in trouble is war. ¿Qué es lo que mete a la mayoría de los hombres en apa yang problemas? kamu adalah Sex. seorang El sexo. laki-laki. Okay, you Apa can yang see membuat masalah Nagarjuna is orang talking to a lagi guy who adalah can kill him in 1 seks. second. You Y Nagarjuna le está hablando a alguien Nagarjuna que lo puede ngomong matar ke en un seseorang yang segundo. bisa membunuh dia dalam waktu Tú 1 eres un detik. rey, ¿verdad? know? Yeah. Kamu raja kan? You own every beautiful Ya. woman in the whole kingdom. It's Kamu very similar to the Epstein. Memiliki semua Okay. Eres dueño de todas las wanita mujeres yang aquí. cantik Es muy similar a los di archivos de kerajaan kamu. Epstein. You own all the women in the kingdom. Kamu Eres dueño memiliki de todas las semua mujeres wanita en el yang ada reino. di You kerajaan can have kamu. sex with any woman you want anytime. Puedes Dan tener sexo kamu con la bisa mujer que punya quieras a cualquier momento. And it will hurt your kingdom and it will semua hurt the families. Y perempuan va a yang lastimar a kamu tu reino suka y va a dan ini lastimar akan las melukai familias. kerajaan A real Anda dan king akan doesn't melukai control keluarga the Anda. country. A king controls his sexual organ. Un verdadero rey no controla el Raja reino, controla su órgano sexual. Then you're a Harus super king. Entonces eres mengontrol un super Then rey. you're a really beautiful king. Y negara dan entonces juga realmente serás un rey hermoso. seks. Now, Anda akan menjadi raja Ahora, yang luar biasa $100. sekali. $100. Sekarang $100, the king says, "How can I learn to control my Raja sexual bilang, urge?" You know? bagaimana saya Él dice, bisa ¿cómo puedo controlar mengontrol mi keinginan urgencia seks saya. sexual? And by the way, Buddhism is very open. Y el budismo es muy abierto. Ngomong-ngomong, If you're Buddhism not sangat married and you terbuka. don't have commitment,
Si no Kalau estás Anda nggak casado y no tienes menikah un dan tidak compromiso, punya You can have komitmen, sex with other people. It's okay. puedes tener kamu sexo con bisa otras personas, está melakukan bien. If you seks get dengan married, orang lain nggak Si masalah. te Tapi kalau Anda casas, then sudah you have to menikah stay with the one person. That's also dan Christian. kamu entonces harus tienes que quedarte con esa misma persona. Eso también sama es yang cristiano. But orang he itu yang said, punya komitmen. how can I Sama seperti control orang myself? Kristen. Pero él le dijo, Terus ¿cómo me puedo Raja bilang, controlar? bagaimana saya And bisa mengontrol I seks love saya? the book because in that moment, Saya Y suka amo buku el ini libro karena porque pada en saat ese itu, momento, in the middle of this conversation, en di medio de tengah-tengah esa konversasi ini, conversación, Nagarjuna tells the king, Nagarjuna Nagarjuna le bilang dice al rey, memberi "There's saran only kepada one thing raja, gonna help you. solo cuma una ada satu cosa hal te va a yang bisa ayudar. membantu Anda. I'm $100. It's like, $100, come on. por favor. Okay, here's the question. $100. This Pertanyaannya famous nih, letter, surat Aquí va yang la terkenal, pregunta, esta carta famosa it's old-fashioned lam rim. es Lamrim adalah a la Amrim antigua. yang gaya lama. Suddenly, Dan king tiba-tiba asks, how can I control myself? De repente el rey le pregunta, ¿cómo me puedo raja tanya controlar bagaimana saya bisa mengontrol seks saya con dengan una persona del lawan sexo opuesto? And seks. Nagarjuna says there's only one Dan way. Y Nagarjuna Nagarjuna bilang le cuma dice, ada solo hay satu una cara. manera. Okay. What's between them? ¿Qué hay Apa entre yang di antara ellos? mereka? by controlling his mind and his love. Too easy. Muy fácil. Por controlar Okay, su look at the mente. picture. Look at the picture. What's between them? ¿Qué hay entre ellos? What's in the bowl? ¿Qué hay adentro de ese tazón? Apa yang ada di mangkok? Nada. Emptiness. Yay. Vacuidad, muy Vacuidad. bien. Oke, kekosongan. Whew. That was like pulling worms out of a dog, you know. Okay. Mengambil ulat itu dari I love anjing this itu book. tadi. Me encanta Saya este suka libro. buku ini. Because I was 20 years old and I just went to a monastery. Porque Karena tenía saya 20 waktu itu años, 20 acababa tahun de ir dan a un saya baru monasterio. masuk And ke I'm a normal monasteri. American boy. I had, many Dan girlfriends. saya Y era un niño Saya estadounidense normal, cowok tuve Amerika muchas normal novias. dan saya And punya suddenly I banyak had to teman stay in a perempuan. monastery. Y Tiba-tiba de saya harus repente me tinggal di tenía que quedar en el monasteri. monasterio, ¿saben? And I never had a date after that. Y Yeah. nunca Kemudian saya salí nggak en pernah una cita después kencan de eso. setelah itu. 30 years or something. Como por Ya, 30 30 años. tahun How to control kayaknya. this energy? ¿Cómo controlar esta Bagaimana energía? mengontrol energi Nagarjuna ini? says emptiness. Nagarjuna dice Nagarjuna vacuidad. bilang The kekosongan. second half of that book La segunda mitad de Dan ese libro separuh is one of dari the buku greatest itu teachings on emptiness I ever saw. es una de las adalah enseñanzas salah más satu ajaran increíbles de la kekosongan vacuidad yang que pernah existe. saya baca. That's your lineage, okay? Este es su Itu linaje adalah You can lineage remember, okay? kamu. para que lo Anda bisa recuerden. You ingat, got the dog guy, Ustedes tienen al Anda del ada yang perro anjing, and you got the bowl guy, y al the del, empty bowl ada guy, al del mangkok, tazón vacío. mangkok yang kosong. okay? And that is Yang your masuk lineage. kosong. Y ese es Dan tu ini linaje. adalah Okay, those two turunan people Anda. are your Dua lineage. orang Esas dos ini adalah personas son lineage tu Anda. linaje. And those ideas are your lineage. Y esas dos Dan ideas dua son ide tu ini adalah linaje. lineage Love Anda. enough to cut your leg open and put them with your tongue. Rasa cinta yang El amor bisa suficiente para membuat abrirte Anda la untuk pierna y memotong ponértelos paha con la Anda. lengua. And when you can't Dengan control lidah. yourself, go to emptiness. Y cuando no te puedas Dan kalau Anda controlar, ve a bisa la vacuidad. mengontrol And that diri is Anda your sendiri, lineage. Y pergi eso ke es kosongan. tu Dan ini linaje. adalah lineage That's Anda. that's the poem here. Y Okay? ese es Itu el adalah poema aquí. puisinya yang ada And di that's sini. all. Eso es todo. Udah, Okay? itu And aja. there's a famous Dan image, ada salah Y hay satu una imagen lineage famosa yang which is the terkenal, next picture. que es la siguiente Yeah. yang imagen. kemudian In adalah this gambar lam berikutnya. rim, En Di este dalam Lamrim lamrim you ini, can call it Gibson's song. lo puedes llamar la kalian bisa canción bilang de ini Gibson. lagu dari Where is Gibson. Thank you, Gibson Gibson. ada Gracias, di mana? Gibson. Terima kasih, He says, Gibson. those two, yeah. Yang bilang dua itu, He says, those two great rivers, Él dice, esos dos jadi grandes dua ríos, sungai besar itu cuando se juntan, pada This waktu is menjadi your- satu, this is your lineage. este es tu ini linaje. adalah garis keturunan Anda. Este es quien Ini adalah tú eres. If you follow Ada. this lineage, Si sigues Kalau este Anda linaje, mengikuti you are one turunan river came ini, from two rivers.
Tú eres un Itu río que adalah vino de satu dos sungai datang ríos. dari dua And there's a snow sungai. mountain in the back. Y hay una Jadi montaña ada nevada en la parte gunung del salju fondo. di If you're not belakang. sure what that is, talk to Osiris. Si no estás seguro de qué Kalau es Anda eso, nggak yakin pregúntale itu a apa, ngomong Osiris. sama I like Siri. AI because in the old days I have to Saya suka cut AI the karena pictures and zaman glue dulu them saya together. harus Me gusta la inteligencia potongin artificial gambar-gambar porque dan antes mesti tenía saya que lem. recortar las imágenes y pegarlas con Now resistor. I just say I need 2 big rivers coming from a snow mountain. Sekarang saya tinggal And I need bilang the 2 ada rivers to butuh meet in one dua river, and I need that dua river to go to sungai. Mexico City, okay? Y Jadi ahora solo satu digo, sungai, quiero dos ríos que se ada junten en satu medio y que atrás gunung haya una yang montaña pergi nevada ke y que esos arah ríos vayan a la Meksiko, Ciudad de oke? México, ¿ok? By way of Guadalajara, probably. Vía Guadalajara Yang ke probablemente. Guadalajara Understand? mungkin. ¿Entienden? All right, so Mengerti? that's your lineage. Ese es tu Jadi linaje. ini adalah lineage And you Anda. need that lineage to Dan practice Anda Diamond Way. Y ingin necesitas lineage ese ini linaje untuk para practicar el berlatih camino del diamante. jalan You put your boat berlian. on that river and you float into Diamond Way, the ocean of the Anda Diamond Way. taruh Pones tu barco en ese mangkok río itu y flotas di hacia el sungai, océano kemudian del camino del Anda diamante. berlayar ke. By the way, I'm following the text closely. Por cierto, estoy siguiendo el Saya texto muy ngikutin teks minuciosamente. ini So dengan when you get to my age, Así que dengan cuando lleguen a mi edad, dekat. you Jadi pada digested waktu all the Anda sudah textbooks. sampai ke ya umur saya, digirieron todos esos libros. Anda mungkin sudah mencerna semua buku-buku itu. Y es Jadi fácil mudah recordar. I'm untuk following the mengingat. text very carefully. Estoy siguiendo el Saya texto mengikuti teks itu dengan cuidadosamente. baik. When you get the text and you study it, you will Pada see. waktu Cuando Anda reciban el texto, teks el itu libro y lo dan Anda estudien, se sudah van a mulai, dar Anda cuenta. akan bisa lihat. And if you're going to teach something, Y si van a Dan kalau Anda enseñar ingin algo, mengajar I've been sesuatu, working on that text. I've spent about, saya sudah mengerjakan he teks estado ini trabajando en mungkin ese 100 texto, no jam sé, como 100 horas to get ready for this class. para prepararme para untuk esta siap clase. ke You have kelas to ini. be like that. Y ustedes tienen que ser así. When you're Anda a teacher, seperti Cuando itu. enseñen, you have to work Pada waktu hard. Anda tienen que seorang guru, trabajar duro. Then you can Anda mesti teach. kerja Y keras. luego pueden Okay? enseñar. All right, next picture. Siguiente imagen. Gambar He says a berikutnya, beautiful thing, okay? Él dice algo hermoso. There's a beliau thing bilang called, satu hal yang Yeshin indah sekali. Norbu. Hay algo que se Ada llama satu Yeshin hal yang Norbu. dibilang In Yeshin Sanskrit, it's Chintamani. Dalam- Chintamani. En sánscrito dalam es Chintamani. Sanskrit disebut And Cintamani. in the West, we have Aladdin's lamp. Di barat Aladdin. kita Acá en bila Occidente ada tenemos la lampu lámpara de Aladin, Aladino. And there's a small lamp. Es una ini lámpara, ada lampu kecil. Metal butter lamp. una lámpara de metal. And if you rub it, Saya la butter frotas, lamp dari metal. Kalau Anda gosok, Sale un genio ada genie keluar. and he said, thank you for Dia bilang, releasing me. y te dice, terima oh, kasih gracias sudah por melepaskan liberarme. saya. I'll give you any Dan wish saya that you kasih Y ahora te voy a conceder lo que wujudkan desees. 3 want. keinginan And yang there's an kamu mau. excellent dirty high school boys joke about it. Y hay Ada hay satu hay lelucon un kotor chiste de untuk prepa anak-anak sucio acerca de high ello. school. Which, if the boys want to know, I will tell you. Que si los Kalau chicos ada quieren saber, se los voy a cowok contar. yang mau tahu akan saya kasih tahu. Already I taught you? No. Harty, He's ya like, te lo he's enseñé. not, he's not. Seperti saya udah cerita belum? There's a similar thing in Asia. Hay algo similar en Ada Asia. sesuatu yang mirip di Asia. No es una Bukan lámpara, bukan es lampu, una joya. tapi And, perhiasan. you find this jewel in the river. Encuentras esta joya en Anda el río, akan menemukan perhiasan ini di la tienes que pulir. sungai, harus dipolis, Take Di- it and put it on top of a flagpole. terus Luego la tienes harus que ditaruh tomar di y la pones atas en el asta de tiang una bandera. bendera. You have to wait Arriba. for Seichu, the 10th day of the moon, Te tienes que Anda mesti esperar tunggu a que sea Sechu, Sechu, tanggal el 10 décimo día de la dari luna, which by a Tanggalan strange bulan coincidence is today. yang que por sebenarnya coincidencia es hoy. nggak sengaja adalah That's hari Diamond ini. Way, okay? Así es, Ini eso es el adalah camino jalan del berlian, diamante. tahu ¿Ok? nggak? When you really come to Diamond Way, strange things happen. Pada Cuando waktu vienes al camino del Anda diamante, datang ke extrañas cosas jalan berlian, suceden. banyak hal-hal So aneh only on terjadi. this day of the month, Solo en este Hanya día pada del waktu mes hari you ini make di a special bulan prayer to the tersebut, jewel on Anda top of the membuat flagpole. haces una satu oración especial a la doa joya que está khusus arriba del kepada asta de la pria bandera del poste. And in- then eh, that gem yang ada di jewel will atas give tiang you any bendera wish itu. you want. Y esa joya te Kemudian va a conceder lo que tú desees. gem itu You can say, I akan want to have memberikan enough apa money yang to ingin give mau. away Oh, $100 saya bills every day.
Saya Puedes mau decir, quiero tener duit suficiente supaya dinero saya para punya regalar uang billetes de $100 $100 kasih diario. ke orang-orang. karma to have the most Saya mau amazing karma wife in the untuk Quiero el punya karma para tener la esposa karma más yang increíble en el mempunyai universo. istri yang or luar the most biasa di amazing dunia, friends in the O los universe. amigos atau más teman-teman increíbles yang en el luar universo. biasa. Wishes like that, Puedes hacer Kalian deseos bisa así. and that membuat river will give them to you. Y ese río te los va a conceder. keinginan So seperti we itu, say dan that this teaching, this sungai itu tradition akan is memberikan like a kepada wishing anak. jewel. Y decimos que esta Jadi tradición es tradisi como ini una sama joya que seperti concede los deseos. For $100, wishing Por jewel $100. untuk $100. why is this teaching better than a jewel that gives you anything you can think of? ¿Por qué esta Mengapa- enseñanza es mejor que una Mengapa joya que te ajaran ini concede lebih todos baik tus daripada deseos? jewel yang Que te bisa puede memberikan conceder apa cosas que semua ni yang siquiera las Anda puedes maui? imaginar. Because it can grant you things Karena that you can't ini even bisa imagine. memberikan Perfect. sesuatu yang lebih dari yang Anda bisa pikirkan. So if you try this teaching, just try. Jadi Así kalau que si Anda coba intentas esta ajaran enseñanza, ini, You don't have to be a loyal Buddhist or something. You don't need to. no Anda tienes nggak que perlu ser un menjadi budista Buddhis fiel. yang Just take these setia atau ideas, use semacam them in your itu. own life. Hanya Don't tell anybody. gunakan aja ide Simplemente ini, toma ambil estas ide ideas y ini, úsalas en gunakan tu vida. kehidupan No, Anda, saya nggak no le digas a masalah. nadie, no me importa. Then you will have amazingly Dan beautiful. Anda akan Vas a mendapatkan tener una vida kehidupan yang indah sekali. increíble, una vida perfecta. And if I gave you a Dan kalau jewel saya beri 10 years Anda before satu that, Y si perhiasan te hubiera 10 dado tahun esta sebelum itu, joya 10 años antes and said this jewel will give you anything you can wish dan for, y te permata hubiera ini dicho, adalah esta bisa joya te puede berikan conceder apapun lo yang que Anda sea que maui, desees, there's a problem with the jewel. hay un problema ada con la masalah joya. dengan You can't permata itu imagine tadi. at that Karena point Anda how tidak cool bisa is what you're gonna get. Porque mengimajinasikan no te puedes imaginar en ese betapa momento lo kerennya apa yang increíble que akan vas Anda a recibir. dapatkan. You can't ask the jewel for something Anda you tidak cannot bisa imagine. tanya, No le puedes Anda pedir tidak a la bisa joya que te minta conceda algo que ni permata siquiera tentang puedes sesuatu yang imaginar. tidak bisa You Anda can't tell the wishing imajinasikan. gem, Tidak please bisa give me the Anda thing I kasih don't know how to tahu, wish for. No le puedes pedir a tidak la bisa gema que bilang concede los kasih deseos, sesuatu por yang favor saya dame tidak algo que bisa ni siquiera puedo desear. So inginkan. this little book, okay. Así que este Jadi pequeño buku kecil libro, ini, And by the way, you just carry it around. We made it jadi purse size. buku ini bisa The dibawa size of Gibson's kemana-mana, book is kecil. with the publisher. We had a Buku big Gibson fight. itu kecil. It's Kita purse waktu itu size. bertengkar dengan por cierto, lo puedes publikasinya. llevar contigo. Karena Nos peleamos con ukurannya el editor kecil. porque es tamaño de bolsillo, lo puedes llevar en tu bolsa fácilmente. That, especially the Spanish version, Especialmente Ini la versión en adalah español was versi designed Spanyol for Mexico City. fue yang diseñada para la Ciudad de México. didesain untuk Why? Mexico City. ¿Por qué? Mexico City is the Oke, only place mengapa? where Karena I got stuck in a Mexico traffic City, jam and everybody ran karena out of Anda gas. bisa Y la Ciudad biasanya de México es terjebak el di único lugar donde me quedé macet, atorado Anda en bisa un baca. embotellamiento de tráfico y me quedé sin Like- gasolina. 5 hours 5 horas in the 5 traffic jam. jam. Only, this is my only Duduk place in di the world. macet. en el tráfico. Este Ini es el único adalah lugar en el tempat mundo di donde me ha seluruh sucedido. dunia. All the cars ran out of gas. Todos los automóviles se Semua quedan mobil sin And kehabisan gasolina. later we all bensin. walking. Y Dan luego akhirnya estábamos semua todos jalan. caminando. Now listen, if you have to sit in the Mexico City traffic jam for 5 Jadi hours, Así que dengerin si te kalau tienes Anda que mesti sentar en duduk el di tráfico de la Ciudad de México por 5 horas, ngacet di you can Mexico finish half City, of Gibson's small book. puedes terminar la mitad kalian del bisa del baca pequeño libro de separuh Gibson. dari bukunya Gibson. Oscar and Rosa. Así que Oscar, Oscar, Rosa. Rosa, Who's the third translator? Leo- Mr. Brian Mendoza. el señor Brian Brian Mendoza. I like to thank them for Me gustaría agradecerlos. Saya ingin berterima kasih kepada mereka. Yeah. That's the book I'm teaching right now. okay? Ese es el libro que estoy enseñando ahorita. And Ini for the adalah rest of buku yang the sedang saya Y ajar por sekarang lo que resta del año. untuk then, akhir legally sampai and akhir technically, tahun, you're ready for Diamond Way dan secara initiation. Y después de hukum este dan secara legalmente, teknik técnicamente están Anda akan listos para siap la untuk iniciación del inisiasi camino del diamante. jalan berlian. Algo I así. mean, we have to see how Seperti itu. slow Grandpa will go. Tenemos que ver qué Kita harus talento va lihat a ir el berapa abuelo. pelan kakek. Siguiente imagen. This one you guys know I taught you.
Estas Ini ustedes ya lo kalian conocen, yo udah se las tahu, enseñé. saya sudah ngajar. En la Di India You India, can buy this brown sugar Anda ball. bisa puedes beli comprar ini esta bola de bola piloncillo. You gula want a warning merah. about the brown sugar balls? ¿Quieren una advertencia acerca de Kamu esas bolas de mau piloncillo de azúcar morena? They mau are similar to the dog on warning the street. You understand what I'm saying? itu Son sama similares kayak al perro de la anjing calle. yang ada ¿Entienden lo di que les digo? They always jalan. have worms inside. Siempre Tahu tienen nggak? Mereka gusanos selalu adentro. ada cacingnya. I experienced that directly. Yo Ya, lo experimenté saya sudah directo. mengalaminya secara The langsung. doctor in New York took 6 months to clean them out. El doctor en Nueva York tardó Dokter como di New York 6 meses butuh para 6 bulan limpiarlos. But that's not the membersihkan point. itu. Okay? Pero ese no es el Tapi punto. poinnya He's bukan itu. teaching Él está Ajaran enseñando ini in Gibson's book. en el libro di de buku Gibson. Gibson It's sweet. Es dulce. itu indah And sekali, listen, no matter manis which sekali. part you take, Coba dengarkan Kak, Y peduli escuchen, no bagian importa mana en yang qué Anda parte le gigit, muerdas, you have the same amazing result. tienes el Anda mismo akan resultado mendapatkan increíble. So I hasil tell yang my luar biasa friends, sekali. Jadi saya bilang ke night before teman-teman you sleep, saya, Así que le digo a malam mis sebelum amigos, Anda en la tidur, noche antes de que te duermas, just open the book. simplemente buka abre el bukunya. libro. In Diamond Way, Di Maitreya jalan is berlian, sending you Maitreya messages. En el camino del Maitreya diamante, mengirimi Maitreya te está Anda enviando banyak mensajes. pesan-pesan. When you open this book at night Pada before you waktu Anda sleep, buka buku randomly, ini sebelum Anda Cuando tidur, abres este secara libro en la random, noche antes de secara dormir, acak, abres una página aleatoriamente, he will send exactly the words you need dia today akan to mengirim that page. él te va a kata-kata mandar yang Anda exactamente perlukan las hari palabras que itu necesitas di hoy halaman en itu. esa página. Just before you open the page, it was blank. Dan Justo sebelum antes de Anda abrir la buka página estaba en buku blanco. itu sebetulnya adalah Y kosong. luego Pada cuando waktu Anda volteaste para melihat ke abajo, bawah, Maitreya's like, oh my God, she needs dia this bilang, tomorrow. oh, dia Maitreya dijo, perlu ay, ini él necesita esto besok. mañana. Kemudian Maitreya Then cepat-cepat she's like, tulis. oh, be patient with irritating Y people. luego, ay, sé Oh, paciente con mesti las sabar personas dengan que orang te yang irritan. menyebalkan. Then in the morning at breakfast table, Pagi she meets hari, the guy. Y en la pada mañana, en waktu la mesa del di desayuno, se meja topa con makan él. pagi orang She's ini ready because she read the ketemu book the orang night ini Pero ella karena está dia lista siap porque karena dia leyó udah el baca libro la ini noche semalam anterior. sebelum Okay, tidur. so we Jadi say anywhere you touch kita these bilang teachings, Decimos que donde sea que dimanapun toques Anda las menyentuh enseñanzas, ajaran you will ini, get makan something sebagian different. manapun, vas a Anda akan obtener algo mendapatkan satu hermoso. bagian yang And indah sekali. I've been working hard on them Ya, for saya 50 years. sudah He estado trabajando bekerja keras arduamente di en ellas sini por udah 50 50 años. tahun, At least 6-7 hours paling every enggak morning. Por lo menos 6-7 6-7 jam horas cada setiap mañana. hari. And it's true. Y es Dan verdad. ini benar. Doesn't matter what book you take. No Gak importa el peduli libro buku que apa tomes. yang Anda Doesn't ambil. matter you study with Gibson, you study with Word, you No study importa si with, Gak estudias con peduli Anda Gibson, belajar con dengan Word, Gibson atau Word estudias con you Aldo, study Aduh. with the Guadalajara lady. atau estudias con las dengan mujeres de wanita Guadalajara. dari Guadalajara. Doesn't matter who you go to. No importa con quién Peduli vayas, kemanapun You'll Anda get what you pergi, need from that person. vas a obtener lo que Anda akan necesites de mendapatkan esa apa yang persona. Anda That's perlukan the dari orang magic itu. of this teaching. Porque esa es la Karena magia de itulah esta keajaiban enseñanza. dari We ajaran have lots ini. of teachers. Y tenemos muchos Kami maestros. punya There's a banyak sekali rule in guru-guru. this Ada lineage. satu Hay una peraturan regla di en este lineage ini. linaje. If you listen to a teaching, Kalau Si Anda escuchas una mendengarkan enseñanza, satu you must share it with ajaran, someone else. debes Anda mesti compartirla con berbagi alguien dengan más. orang That's a lain. rule. Okay. Es una regla, Itu tienes la adalah obligación. aturannya. Even you don't remember 90%, it's okay. Aunque no te acuerdes Kalau del Anda nggak 90%, ingat está bien. 99% There's something nggak about sugar masalah. balls with magnets in it. Era, Oh, ¿qué era ada eso de ini la bola de mangkok azúcar? You're supposed to kosong do like atau dengan this. Se gula, supone que mesti tienes que hacer begini-begini. así, no Oh, nggak sé. tahu. But it's your responsibility. Pero es tu Tapi responsabilidad adalah tanggung jawab Anda convertirte untuk en un menjadi maestro. seorang guru. Escuchen, Dengarkan, If you have the karma to be here today, kalau Anda Si mempunyai tienes el karma karma untuk de estar berada di aquí sini ahora, hari ini, you definitely have the karma to be a teacher. ya Pak, definitivamente kamu tienes el pasti karma punya para ser un karma untuk maestro, menjadi seorang In guru your own way. a di tu propia manera. di Okay? You cara don't Anda have to sendiri, like dengan Jimi jalan Hendrix Anda sendiri. music, No Nggak te perlu tiene que dengan gustar la Jimi música de Hendrix Jimi punya Hendrix, musik, even if I'm gonna play it tonight. aunque la vaya a meskipun tocar saya esta noche, nanti Well, akan no. menyanyikannya But you're in your own way pero a tu propia di manera, cara Anda to fit your sendiri, personality.
que encaje con tu untuk personalidad, to fit your own life Eh, experience. que encaje untuk con tu cocok propia dengan experiencia kehidupan de Anda vida. You sendiri. had experiences in your life I Anda have no ada idea about. Has tenido pengetahuan experiencias en tu vida que yo sendiri no, di yo no kehidupan Anda tengo yang ni saya idea. nggak And tahu. that's a beautiful thing about this lineage. Y eso es algo hermoso Itu acerca yang de este sangat linaje. indah sekali You tentang make it turunan your own. ini, lineage Lo ini. haces, te lo Kamu apropias, lo haces bikin tuyo. And you caramu teach it sendiri con estilo. dan Y lo kemudian enseñas con estilo. Anda ajarkan. Con estilo. With With style, con estilo. Yeah, okay. With style. Con Anda estilo. bisa Your own ajarkan style. dengan Con tu propio dengan estilo. gaya And Anda you will sendiri. Y lo vas a Dan enseñar. Anda akan Each person has a ajar. different style. Cada persona tiene un Setiap estilo orang diferente. punya And there's gaya somebody in sendiri-sendiri. the world needs your style. Y alguien en el mundo necesita tu Ada estilo. seseorang di Don't dunia need yang butuh Geshe gaya Michael's Anda style. Y You no see? necesita el estilo de Geshe dan tak Michael. perlu So, gayanya in Geshe this Michael. lineage, En este linaje, when Jadi you di sit in turunan class, ini, di cuando te lineage sientas ini, en la clase, pada you waktu Anda take duduk sekelas, responsibility to share with somebody else. tomas Anda la mengambil responsabilidad de tanggung compartirlo jawab con untuk alguien más, mengajarnya kepada orang lain a tu dengan propio gaya Anda estilo. sendiri. Okay? And you agree? ¿Están de acuerdo? Setuju? Don't let. No le hagan. Okay. Jangan begitu. It's funny. You say you want $100. Everyone's ah. Y les digo, ¿quieren $100? Y todos, "Ah". Nggak sama kalau kamu mau $100 langsung. Wah, Y les digo, ¿están de kalau acuerdo en kamu enseñar su propio ngajar estilo? dengan Y le gaya hacen, kamu sendiri, jawabannya begini. You agree to teach? ¿están de Yes. acuerdo en Kamu setuju enseñar? mengajar? Okay, all right, all right. Okay. We got it. Next picture. Oke, gambar berikutnya. It's not Oscar, okay? No es Oscar. Ini bukan Oscar. I'm kidding. Bergurau. So there's an ancient word. Our Jadi ancient ada lineage is called kata-kata Kadampa. Nuestro linaje antiguo se pada llama Kadampa. turunan kita yang lama And, namanya Kadampa. nowadays there's a new group called Kadampa. I'm not talking about them. Y ahora hay un nuevo grupo Ini que ada se llama satu Kadampa. No Kadampa estoy baru, hablando saya acerca nggak de ellos. ngomongin tentang So ini. Kapa's tradition is called New Kadampa. La tradición de Tradisi Tsongkhapa dari se llama el Tsongkhapa nuevo disebut Kadampa. Then there's Kadampa another yang new baru. Kadampa. I'm not talking about those guys. They're in England or something like Y hay that. otro nuevo Terus Kadampa. No ada estoy hablando Kadampa acerca de lain ellos. yang Ellos creo que están en disebut Inglaterra Kadampa o algo baru. así. But Kadampa Mereka ada is di about Inggris. 1,000 years old. Pero Tapi Kadampa tiene Kadampa como adalah 1000 1000 años de tahun yang antigüedad. lalu. Your river of the two guys. Tu Sungai río de los Anda dari de dua las dos personas dua jalur Snow ini Mountain. tadi de la yang montaña Nevada, menuju ke Your gunung. personal river is called Kadampa. tu río personal se Salju. llama Kadampa. Ka Sesungguhnya means, disebut Kadampa. Ka speech artinya of Buddha. Ka significa perkataan dari palabras Buddha, del Buddha. kata-kata dari Buddha. Dampa means Dampa it artinya was sent to you. Y Dampa dikirim significa que kepada fue Anda. enviado a ti. You know, and I'll give you an example. Jadi Y les voy a dar saya un kasih ejemplo. contoh. So I don't know, you just had a fight with somebody at work. Mungkin No sé, acabas de Anda tener lah una sedang pelea con bertengkar alguien dengan en el seseorang di trabajo tempat kerja. and you don't sleep well that night. Anda y nggak no tidur duermes bien esa dengan nyenyak noche And malam you're hari. worried about this Anda khawatir relationship. tentang y estás ini, preocupado por esta relación. hubungan And, ini. in the morning, you Kemudian pagi having breakfast. Y en la Anda mañana makan estás pagi. desayunando. You know, you got Gibson's book is on the table. Mungkin you ada know, buku Y Gibson el ada libro di de kopi Gibson está ahí en la meja. mesa. Brian Russell, those guys' book is on the table. El libro de Brian de Terus Rosa. De It's este. just for fun. buku Brian you- Ross ada di situ. Terus open it. Anda Y solo por iseng-iseng diversión buka. lo abres. And it will say, if you have trouble with somebody at your job, kalau Y va a ada decir, si punya tienes masalah un dengan problema con alguien en el seseorang trabajo, tempat please kerja, remember the dog and the pen. por favor recuerda la harap ingat pluma y el tentang perro. anjing dan pena. Yeah, then you're like, oh my Y luego God, estás así como, Kemudian Anda that's bilang, weird. eso está Oh, rarísimo. aneh Buddha sent sekali. me a message at Buddha- the- at the Buddha breakfast kirim table. saya Buddha me message mandó un di, mensaje en la di mesa del meja desayuno. sarapan. If your heart is in the right place, Si tu Kalau corazón hati está en Anda el di lugar tempat yang correcto, benar, any book in this tradition, you just open random. semua cualquier buku di libro de esta tradisi tradición ini lo abres Anda así, tinggal al buka azar. saja. Kadampa. What you need will come to you. Kadampa. Kadampa, Apa lo yang que Anda necesites te va a inginkan llegar. And akan datang kepada it's Anda. very, very wonderful. Y es Dan increíble. sangat-sangat
So sangat try. indah Así sekali. que That's Jadi inténtenlo. cobalah, That's the lineage that you are learning. Okay. Ese ini es el adalah linaje lineage que ustedes yang están aprendiendo. Okay, I Anda gotta ada. move here. Next Así picture. tengo que más rápido. Yeah. Last thing, I got 2 minutes. gambar I berikut. Último. timed this class Ada 2 menit. perfectly Me quedan 2 minutos. Kita because I want to Controlé Jawab el kelas tiempo ini de esta dengan clase perfectamente porque quiero tocar rock and roll. Yeah. Okay. Last picture here, Última imagen aquí. gambar and very terakhir. famous part of this book. Y una parte muy famosa de este Bagian libro. yang sangat It's called terkenal the sekali Great dari buku ini. Cliff. Se llama el Disebut, gran acantilado, jurang yang el gran barranco, Besar, Grand jurang Canyon. yang luar como el biasa Gran seperti Cañón. Grand So I Canyon. grew up in Arizona. I was born in Los Saya Angeles. Así que yo crecí Saya en lahir di Arizona, Los nací en Angeles, Los saya Ángeles, besar di Grew up in Arizona. crecí en Saya besar di Arizona. Arizona. My fifth grade teacher, Mi maestra de Guru quinto kelas 5 grado, saya whose name Wordsmith yang nama knows. quien el nombre lo conoce Wordsmith. There's another thing I didn't tell you about her. Hay otra cosa que no ada te dije satu acerca hal lagi yang de saya nggak She fell ceritakan off the tentang Grand dia. Canyon. ella. Se cayó Dia del Gran jatuh Cañón. She dari went with her father to see the dengan Grand dia Canyon. Fue pergi con su padre a ver el Gran terus Cañón. dengan She papanya ke fell. Silicon. Ella se cayó Dia And he jatuh went, y él la, dan and he grabbed her hair, papanya Y la agarró begitu del dan dia cabello. tarik pulled rambutnya, her back, y la jaló saved dia her life. tarik y lagi le salvó la vida. dan So menyelamatkan he's talking hidupnya. about, I'm glad I have strong hair. Ella siempre Dia está hablando selalu de bilang, que saya estoy agradecida de que tengo senang pelo punya fuerte, rambut cabello yang kuat. fuerte. Me and Aldo will die. Yo y Aldo nos Saya morimos. sama Aldo akan mati. So it's a famous story. Okay. Es una Jadi ada historia satu famosa. cerita yang terkenal sekali. There's a cliff in Buddhism. Hay un barranco Ada en el satu budismo. jurang di agama Famous Buddha, cliff. It's called the Great Cliff. Hay un barranco famoso, se llama el Gran disebut jurang Barranco. yang And besar. that's anytime you think a teaching is stupid or it doesn't make sense. Y eso es Pada siempre que waktu piensas que una Anda enseñanza berpikir es bahwa tonta guru o que Anda no tiene bodoh dan sentido. tidak masuk akal. I love those emptiness teachings, but those morality teachings, they're so boring. Ay, me Oh, encantan saya esas suka enseñanzas de itu vacuidad, pero esas ajaran tentang enseñanzas de kekosongan, moralidad tapi son tan ajaran tentang aburridas. moralitas itu Xiaoping saya just nggak finished suka. a 400-page book about morality. Xiaoping Xiaoping acaba baru de saja terminar un selesai libro de bukunya, 400 páginas 400 de halaman moralidad. tentang We moralitas. predict it's going to be the worst-selling book in our. Y Saya, hacemos una ya kami predicción de que va a ser el prediksi ini libro akan con menjadi menos buku yang ventas. paling tidak terjual. Venerable Upala finished a book on meditation on emptiness. Venerable Venerable Upala acaba baru de saja terminar un libro de menyaksikan buku meditaciones tentang acerca de la vacuidad. meditasi atas It's kekosongan. number one seller. Es el Nomor bestseller. satu Yeah. So anyway, penjualannya. in this tradition, En esta tradición Di tradisi ini, you make the biggest mistake possible haces el peor Anda error bisa posible melakukan if you say, kesalahan yang paling "Oh, besar those emptiness kalau meditations, Anda those are bilang, sexy." oh, si dices, oh esas, meditasi kekosongan esas itu meditaciones de seksi. la vacuidad son sexy. But controlling my sexual behavior, Tapi mengontrol who wants to do that? Pero controlar mi Ah, comportamiento keinginan sexual, seks saya ¿quién quiere hacer eso? itu But nggak anyway, bagus. if Siapa you yang mau understand melakukan emptiness, itu? you understand these teachings, you Tapi have the kalau best Anda sex you ever mengatakan, had, and it's okay. It's kalau beautiful. Anda Es mengerti cierto, si tentang entiendes bien la kekosongan vacuidad, vas a dengan tener el baik, mejor Anda akan sexo que jamás habías mempunyai tenido y eso está perfecto, es hermoso. I'm not seks saying you yang don't have sex. I'm sempurna saying juga. have sex. No estoy diciendo que no Saya tengas nggak sexo, bilang estoy diciendo jangan ten sexo, ada But seks, clean tapi sex. pero sexo seks yang puro. bersih. Don't mess limpio. around with other people's wife or husband. No te Jangan metas con las mengganggu istri esposas o los orang atau esposos de alguien pasangan más. orang. And what we learned from Nagarjuna, Y lo que Apa aprendimos yang de kita pelajari Nagarjuna, dengan the Nagarjuna, teaching about how to control yourself, ajaran enseñanza de untuk cómo mengontrol controlarte a ti diri Anda mismo, sendiri, which seems kind of like boring, que seperti parece como kayaknya aburrida, and then the membosankan. teaching about emptiness. y luego la enseñanza Dan acerca de kemudian la vacuidad. ajaran tentang kekosongan. Está Itu keren increíble. sekali. If you think this Kalau teaching Anda is stupid berpikir and this teaching is bahwa cool, ajaran Si crees ini que esta bodoh dan enseñanza ajaran es ini adalah estúpida y esta keren, está increíble, it's called the big mistake. se llama el gran disebut error. kesalahan yang In besar. this lineage, it's called the big mistake. En este linaje se Di llama el lineage gran ini error. disebut kesalahan yang And besar. this
teaching called the letter to, or Dan you could call it ajaran the song of my ini spiritual life. Y esta enseñanza que le puedes decir un canto de mi vida Anda bisa espiritual, panggil lagu dari Lam Rim, Steps of kehidupan the spiritual path, saya, pasos en el Larim, camino, langkah-langkah before you dari get started jalan Diamond Way, requeridos antes de que yang estudies diperlukan camino sebelum del diamante, belajar jalan protects you berlian. from falling off the mountain. te Akan protege de que te melindungi Anda caigas por supaya ese tidak barranco. jatuh dari Automatic protection. jurang besar ini. Protección Adalah automática. proteksi yang paling Read tinggi. the Gibson's book. Si lees el Kalau libro de Anda Gibson, baca buku dari Gibson, Relax, don't be fanatic. relax, jangan relájate, fanatik. no seas fanático. Nobody Relax, likes jangan fanatic fanatik. who blows up Gak ada airplanes, orang yang A nadie le caen bien los fanáticos que Fanatik. explotan tells aviones. people you have to be Buddhist. O le dicen, terus "No, bilang tienes ke que setiap ser orang, kamu budista". mesti jadi agama With Buddha. fun, Con Kita diversión, bersenang-senanglah, relajado, enjoy, relax, disfrútalo. respect nikmatilah, all the teachings equally. Respeta todas las hormatilah enseñanzas de semua manera ajaran igual. dengan Someone teaching you how to control sejajar. Si alguien te está enseñando cómo Ada controlar orang tu yang There's mengajarkan someone teaching untuk you about mengontrol. y alguien te enseña acerca de la vacuidad, Ada orang yang mengajarin Van Anda de tentang la mano. kekosongan. It's one Itu teaching. semua es sama. una enseñanza. Adalah satu ajaran. No creas que son distintas And enjoy Memikirkannya y son adalah berbeda. disfrutables. if you do them together. Si las haces juntas, Do I Anda look like I'm melakukannya having fun, bersama. actually? parece que me estoy divirtiendo. Ya, Yeah, Anda now lihat listen, saya I might senang-senang die nggak? in a month. I don't know. Quizás me muera en un mes, no sé. Ya, Possible. mungkin saya Es akan mati posible. dari 1 bulan, But nggak if you tahu. learn this Mungkin. teaching, Pero si aprendes esta enseñanza, Tapi kalau Anda belajar ajaran ini, todo es divertido. life is fun, death is semua fun. La adalah vida es menyenangkan. divertida, la muerte es divertida. It's like Hidup changing your menyenangkan, Es kematian como juga cambiarte de menyenangkan. camisa. Okay. Cuma problem at seperti baju, Ningún problema en lo nggak ada absoluto. masalah. Go from one happiness to the other happiness. Como ir de una felicidad a otra Ya, pergi felicidad. ke satu kebahagiaan ke Como kebahagiaan cambiarte lain, de camisa. Now I have to go ganti change my baju. shirt. Ahora tengo que ir a cambiarme de camisa. Sekarang saya mesti ganti Porque vamos baju a tocar rock and roll. karena let's kita dance mau main Hay rock que and roll. bailar. and see you in Yuk Y kita nos vemos en what time? Oh, when does it start? No, I know that one. In half an hour? 15 minutes. en 15 minutos. Okay, if you have kidney problem, go have a pee-pee now. Si tienen un problema de riñón, vayan al Then you baño. can have a good dance, Y okay? para que puedan bailar bien. There's the other dance. Okay, Ese es otro tipo de baile. my boss, Tim, and I'd like to thank Tim for this Mi program. jefe, Tim, y quisiera agradecer a Yeah. Tim saya ingin berterima kasih kepada tim And all his team. y a todo su equipo. Thank you for hard work. semua Gracias por tim. su gran trabajo. Terima kasih untuk kerja we're gonna keras have Anda. 2 more teachings this year. Vamos a tener 2 enseñanzas más este año. Here's Akan ada the ajaran information. lagi Aquí está tahun la ini. información. Informasinya ada di sini. Phoenix in October. Phoenix en octubre. Phoenix, Okay, Oktober. It's at a nice place. It's Es en un lugar muy bonito. okay. Then you can Tempatnya come up indah. and see our cafe. Y pueden venir y pueden conocer Yeah. nuestro Anda café. bisa And have some fun kafe together. Y kita, nos podemos divertir So juntos. we will continue this kita bisa teaching. bersenang-senang Así que vamos a bersama. continuar esta enseñanza en Phoenix. Kita akan melanjutkan ajaran ini di Phoenix. Y todos son bienvenidos a venir en Dan persona o silakan en línea. datang untuk selamat We are datang very juga proud bisa ikut on. and honored to have people Kita from sangat the great bangga country of sekali dan Mexico come to bangga visit us, okay? dari Estamos muy honrados y orang orgullosos de dari tener Meksiko personas del untuk gran país de México mengunjungi que vengan kita, y nos oke? visiten. Then December Y en diciembre in Desember en Japón. di Jepang. I never went to Japan much, Yo nunca había ido mucho a Japón, but Nggak pernah we di started to have classes there. Jepang pero banyak. empezamos a tener clases allá. Tapi kita mulai Our kelas kita di translators are sana. studying a system which is 1400 Saya years old. Nuestros traductores están estudiando un sistema que tiene menerjemahkan 1400 satu años de sistem yang antigüedad, batas Invented by a great 1400 Chinese translator tahun. named Shen Zhang. inventado por un gran traductor de China llamado Invest- Shenzhen. Pas And that's ditemukan called oleh
salah satu Dynasty. terkenal This di is Cina Esa se namanya llama la Xuanzang dinastía Tang. the peak pada of zaman Tang Chinese dinasti. culture. Es la cúspide de la cultura Ini china. adalah Whole ujung empire, tertinggi greatest dari empire in the world kebudayaan and Cina. Buddhist empire. El imperio más grande en el mundo y Eh, era budista. And they really understand the good Kerajaan books. Y realmente entendían los Cina libros, yang paling los besar grandes dan libros. kerajaan Buddhis yang By paling many besar dan civil benar-benar wars, mengerti. that culture was wiped out in China. Por muchas guerras civiles Kemudian esa setelah cultura banyak perang, desapareció en China. kebudayaannya But itu just mati. before that, it moved to Kyoto. Pero justo Tapi antes de eso se sebelum trasladó a itu dia Kioto. pindah ke So that Kyoto. city is still like 1500 Jadi years kota old. itu Así que esa ciudad todavía es muy antigua, seperti como 1500 tahun yang lalu. 1500. como 1500 años de antigüedad. Nobody told the ladies 1500 you don't tahun. have to wear kimono. Nadie le dijo a las mujeres que no se deberían de Nggak poner un ada kimono. orang yang Guys bilang also ke wear kimono. perempuannya Los untuk hombres jangan también. perlu Los pion. hombres también Yang usan un cowok juga kimono de pakai chicos. kimono. Elegant city. Es una ciudad muy elegante, And, Di very kotanya spiritual. sangat y sekali muy anggun, espiritual. So, sangat I know it's spiritual. difficult to go there. Sé que es difícil ir hasta allá, It Saya costs some tahu money. sangat Cuesta susah untuk ke dinero, sana, But you will never walaupun forget aku it butuh in your duit, life if you go there. pero Okay. nunca se les va a olvidar en tapi su ada vida yang si tidak van akan ahí. pernah So, lupa we'll have lupa some seumur hidup class. Anda We'll kalau Anda continue this pergi. class in December in Kyoto. Así que esta clase la Jadi vamos kita a akan continuar en melanjutkan kelas diciembre ini en di Kioto. So Kyoto. you're very welcome to come. Así que son muy bienvenidos. At Jadi least take it kalian online. It's semua fine. bisa Por lo datang. menos tómenlo en línea, está bien. I know Kalau you have paling nggak lots of online, responsibilities. Sé que tienen muchas responsabilidades. saya tahu They're kalian called semua punya banyak kids. tanggung Y se jawab. llaman niños. Some people Dia can't just disebut go to anak-anak. Japan Algunos no anytime. solo pueden ir a Japón en cualquier We momento. Beberapa orang We kadang all have tidak other bisa hanya Todos pergi ke tenemos Jepang. otras responsabilidades. At Kita least come semua online. punya Por lo tanggung menos jawab kita conéctense en sendiri-sendiri. línea. And that's Jadi fine. paling Y nggak eso está ikutlah bien. online. All right, I'll see you when we Ok, muy dance. bien. Apa? Nos vemos Oke. bailando. Okay. Sampai ketemu. Wow, that was really an amazing class. Thank you. Thank you, our dear teacher. Our hearts are filled with gratitude for our extraordinary teacher. No words can truly express the depth of our appreciation. If you feel inspired to offer a monetary gift, you are welcome to use the QR code below. More importantly, the greatest offerings we can make is to embody the teachings, to bring them into our thoughts, words, and actions each day. There is absolutely no expectations to give. At ICI 5 Houses, teachers do not receive payment for sharing the Dharma. Offerings arise freely from the heart when one feels moved to give. Thank you for joining us and see you very soon for all the upcoming programs.